Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama pengajian kita tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berharap, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah turunkan rahmat dan keberkatan kepada kita semua. Insya Allah kita sambung hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin ya'khudhu mudja'ahu yaqra'u suratan min kitabillah illa waqalallahu malakan fala yaqrabuhu syai'un yu'dhihi hatta yahubba mata habba. Rawahu At-Tirmidzi. Artinya, maksudnya bahwa Sayyidina Shaddad bin Aws radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa saja orang Islam yang pergi ke tempat tidurnya, maksudnya mau tidur atau nak tidur, lalu membaca satu surah daripada mana-mana Al-Quran, tak kira apa saja surah Al-Quran, mana-mana kita baca, sebelum kita tidur maksudnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menentukan satu malaikat, akan memilih satu malaikat untuk memeliharanya hingga tidak ada satu perkara yang menyakiti boleh menghampirinya sehinggalah dia bangun. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi maksud hadis ini, siapa saja orang Islam, kita semua nih, kalau mau tidur, nak tidur, membaca satu surah Al-Quran, tak kira di sini tak ditentukan, baik surah Al-Ikhlas atau Al-Falaq atau An-Nas dan atau surah apa saja yang kita hafal atau yang kita mampu atau baca Quran, maka kalau kita baca satu surah, maka Allah akan mengutus satu malaikat untuk menjaga kita, sehingga tidak ada apa-apa perkara yang boleh menyakiti kita, sehingga kita bangun. Maknanya kita tidur ini dijaga oleh malaikat, sebab berkat daripada kita membaca satu surah dalam Al-Quran. Jadi senang apa yang kita mampu, kita pilihlah surah apa yang kita hafal, atau kita baca Quranlah satu surah, atau Qul a'udzu birabbin nas saja, atau Qul hu saja, atau Al-Falaq saja. Paham? Ya. Kita pilih mana yang kita mampu. Paham? Ya. Jangan lupa amalkan mulai sekarang. Sebelum tidur kita baca satu surah Al-Quran. Tapi kalau tak wudu boleh tak? Kalau tak wudu atau dah batal wudu, baca surah Al-Quran boleh. Yang tak bolehnya apa? Sentuh mushaf Al-Quran. Kalau tak ada wudu, tak boleh sentuh mushaf Al-Quran. Kalau tak ada wudu boleh baca Quran tapi tak menyentuh mushaf. Kalau hafal pun boleh, ya. Paham? Yang tak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Oke, berikutnya kita sambung lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdul Malik ibn Umair radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Fatihatil kitab shifaa'un min kulli da'. Rawahu Ad-Darimi. Ini keutamaan surah Al-Fatihah. Apa itu keistimewaan dia? Bahwa Sayyidina Abdul Malik bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Maknanya surah Al-Fatihah ini boleh menjadi obat untuk semua penyakit. Ya, mungkin dengan cara kita tiupkan, lepas itu kita usap, atau kita tiupkan dalam air, lepas itu diminumkannya. Itu khasiat daripada surah Al-Fatihah, boleh mengobati semua penyakit. Tapi karena kita istilahnya kita lazimkan, maknanya kita terbiasa baca Al-Fatihah sehari mungkin 10 kali,
atau 100 kali, atau 14 kali atau 41 kali atau 11 kali, maka barulah kita boleh gunakan untuk mengobati segala penyakit. Kalau tak pernah baca sekali aja baru nak berobat, kurang mustajab. Contohnya kita punya pisau lah ya. Kita tak pernah asah nih, kita simpan aja sampai karatan. Lepas tu kita nak buat potong masakan, pastilah tak tajam kan? Oke, kalau kita punya pisau kita asah selalu hari-hari, kita nak potong potong masakan pun sedap, tajam lah istilahnya kan. Semacam itu juga surah Al-Fatihah, kalau kita selalu lazimkan, kita dawamkan, kita istiqomah selalu baca, mungkin sehari 11 kali atau lagi banyak lagi baik. Maka kalau kita nak berobat dengan surah Al-Fatihah itu pasti lebih mustajab dibanding orang yang tak pernah atau jarang-jarang baca. Paham? Ibarat pisau tadi lah, selalu diasah maka tajam. Tak pernah diasah, kita simpan sampai karat, nak buat potong apapun tak tajam. Paham?